Pilipinas na yung powers ko kay Cesar. Oo. Bakit dito kayo siya? Lunch break, gano'n. Tapos continue again. Pwede naman lahat na nagtanong pala. Para pagdating sa... Hi, Ken. Thank you. Thank you. Whee! Go. Ay, hindi pa ba? Ay. Atake. Atake. Yan natin yung medium. Small. Discount. Hindi na naman ikaw. Ang ganda-ganda naman. One more. Yeah. Frozen. O yan. Lagay pa ba sila? Wala to guys. Oil lang yan. Wait lang. Sabi ka kasi sa amin. Wow. Hindi ka? Ano ka dito? Ganun. Ano ka dito? Ganun. Sige. More money, ganun. Money. Ang hirap ti ha. Money for us. Shoes sa gym. Ang chicken to, di ba? Yeah, ha? Ayoko ng PhD. Masters. Masters lang In tayo. everything. Masters. Masters. Oh. May itim din. Pwede na yan. Ano, pili ka? Wala o meron? Ano ngayon? 2026 ngayon, di ba? Wala everyone din. Lalagay sulat lang. Oh my gosh. Huh? KFC? Secret. Mukha ba siyang watermelon? Mukhang moon. Nabatik-batik. Si ano? Si Ken? Gago. Bastos ka. Oo. What's that for?
Grabe yung talong, no? Galit na galit. Ito. Yan yung bridge. Yung waterfalls. Layo. Hindi pa pala ako. Kasi ulit na naman. Ang layo. Okay, and then you... Yan, good. And then go. The wheels on the bus go round. Yan na. Yay! Thank you. Okay, me. You watch this sign. Grabe yun. Go lang. Ay, putangin na sumali. Pre. Ayun o, ayun, ayun, ayun. Makong gondola is closed all day for regular maintenance. Skiddy maring kading kading. Skiddy maring kading. Ayun na lang kami guys. LRT tour. Hello naman sa inyo. Pag ganun yung train ha, pag ganun, so medyo doon kayong marap. Oo, girl. Oo, hati na nga tayo dun sa ano, bayad. Nasisunay ulit. Dahil seasoning. Show your face. Tayo na. Paano? Yung isa dyan nakabili lang. Ayaw na mag-inom. Ayaw na niya mag-inom. Ni, ano, okay na sa kanya na hindi. Ano? Hindi na ano? Hindi na pini. We. Mali. Wrong answer, Micah. Yes. Of course. Yes! Yes! Tama ka na. Ano pa yung strong shake? Red shake. Nabayad ka na, T? Natakbuhan ko. Mag 1, 2, 3 tayo. Naka-ano pala. Ala, ang saya naman yan. Yes! Okay, 453.
gosh! Yung vlogger talaga natin. Masarap ang ano nila here. Mag-order ako for all hab. Meron tayong yung shrimp and Soda and gin tonic. Gin soda. Gin soda has much better. It's okay. It's okay, we can just taste it. Ito soda, no? This one. Thank you. I think this one. Ay, thank you. barbecue. The barbecue. This is barbecue lang. Yun yung chicken. Yan yung bird. Kumain muna. Boomerang eh. After. Cheers! Nakulay ng drawing. Happy birthday! Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. 54. Oh. Xie xie.